Alright, sumayong gabi sa ulan. Na may bagyo. Grabe na ngalan sa bagyo. So mo nga karong hapon sa alas 5 nga news. Grabing baha. Salamat kita nga diri sa Davao, ades Cagayan de Oro. Okay ra. Pero sa Cotabato, parte sa Luzon, Visayas, grabe. So tingali kining gamay nga kani atong daik niya bisag wa pa na ba kompleto. Pero tingali naka-contribute na na. Alright, so mo na ang weather karon dili na katingalahan kay niya pamantas sa tingulan. Hangto bagani ni sa kon. December, January. Alright, so grabe ang pag-antos nato diri sa yuta karon. Gawa sa COVID-19, change of weather. Kung baha, mga daot ang mga tanom. Too much heat, taas ang summer na maura gyapon. Alright, so as a Christian ba, mangutana ko ninyo, unsa may palabihon nato sa panahon nga sama nini. Which things do we want to prioritize? Kung kita mag-hisgot sa mga pagkinabuhi nato, di mo tayo mabuhi kung di tayo trabaho, kung walay supply sa Ginoo, sa favorable weather. Mao na siya. Without God's favorable weather, may isang sapian ka pa. Alright. Sa may mo paliton kung wala butang ang mga pagkaon sa manang naa tungod sa walay produkto. Okay, so daghan ang mga pamaagi nga makabalda sa ato nga human physical life. So mao na nga sa mga alagad sa Ginoo, og labot, wa pay labot, tiguang na pod. I cannot help but summarize the Bible ba? Kanang ihatag sa Ginoo nga pahamat ngo nato sa Matthew chapter 6, di ba? So muna, mga tanom, sa muna, mga bola, muna nga ako, na-motivated ako. Na-motivate na ninyo. Na, wala na may tabo pa nito. Ano mga buwak na. You even think about that. Pero, the Lord motivated me because Jesus Christ Himself gave that illustration. Nga nga, ma-appreciate ba kita? Manindutan ba kita? Sa'yo na ko nagkuha ko sa TV, sa media, sa news, may tungkol ba yung mga bulak? Nada ay bulak dahil, nga mo cost of mga milyon. Burag di ko katuo. Oh, bili. Ang price, milyon. Nasamot na. So muna, nga ka gigamit na sa Ginoo to challenge us, kinsa may nagatiman nila. Wala sila ka tanom, wala sila ka ani. So muna yung sa Ginoo, di ba ako? So muna, kung
Dili ibalan sa Ginoong weather na di ba na mga matay na mga tanan. Let us use our common sense sa Matthew chapter 6. Alright, so that is why Jesus Christ said, He challenged us, are you not much better than they? Alright, so muna before verse 33. So why did Jesus Christ use verse 33? Tungo kay kita usahay, masipyat kita sa order sa Ginoo, the right proper order sa ato nga pagkinabuhi babaw ng kalibutan nga sa ato pa dili nato siya kalimtan nga unahon nato siya. So mao na nga karon sa ato nga lesson grabe de the entirety of this Bible sa concordance ba? Scofield man na dili tanan nga mga Bible bisa King James ba na concordance. Dili tanan. Pero Scofield Bible ni dot na ay natawag na to ba nga mga proper names, index, subject index, magkatabang ba sa mga Bible lessons. So muna, proper names, number 1, after revelation. Sunod, subject index. Nya sunod sa subject index, concordance. So muna, sa concordance i-check up ko ang pulong mga eternity. Muna nga ito nga topic karon, one word ra, eternity. O sa mga eternity? Ahoy. Eternity gani, timeless na. Wa nay katapusan. Na ano gagamit ko ng illustration? Concordance. Ang pulo nga eternity usar ra gyud sa scripture. So muna. Masaya ko gibuhat. Namo tay Young's Concordance. Young's Concordance, yung nakabaga. Ako nasabi tanaw, eternity. Agoy. Usara po. Ano mo na? Pero, ayaw kalimot, ayaw kalimte. Ang eternity, ana ay parallel. Sa ato pa, ang kahulugan niya, bisag usara ka scripture from the Old Testament, from Genesis to Malakay, Old Testament na, New Testament, Matthew to Revelation, usara gayon ka scripture. Ang pulo nga eternity. Na kini nga Bible study karong gabi na, this is, or this will make us realize. So, sa atong introduction ba? Atong primero nga tabi, may tungod sa Matthew chapter 6. O na nga, butang na ito ang problema sa prayer request na ito, attendance, balik-balik attendance diya. Ahay, mga church members. Dili ni matawag nga komedya. Dili sab matawag nga human motivations to be faithful in coming to church like some of you. No. It is not that kind of spirit attitude. It's a personal, spiritual, motivated by God. Nga ato kini ginabuhat, bisag sakripisyo pa, pero I'm happy.
lipay ko o peaceful. Agoy. Alright, so karon tanawa sa Isaiah 57, mao ni ang primero nga libro sa Old Testament, chapter and verse 57, o verse 15, that the word eternity is mentioned. O wala lain, referred na sa Dios. O, grasya ra gini nga kita, ang ato nga eternal destiny kauban po sa Dios nga walay katapusan. Kana kung naplastar kita sa trabaho sa Dios. Okay, so tanaw mo sa verse 15. So muna nga sukal karong gabi na ayon nyo kalimtin nga maura ni nga verse nga militok sa pulong nga eternity referred to God the Jehovah. For the seat, the high and lofty one that inhabited eternity. Nataya mo na? Bisag wala litok ang ngalan diya nga Jehovah na usa may essence na nga verse. The words found in this single verse, wala ang Dios nga magbubuhat na to. Sa ina ka na ang words na gamit, for thus it the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him. Bible na, the writer, the prophet Isaiah, I dwell in the high and holy place with him. Also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Kaya mura kataas kayo, di ba? Pero oras ra ang kulang nini. Kung ato ni nga word for word. Alright, so muna nga ako na nilito, collectively, church, don't you ever lay aside this word, eternity. Ang gobyerno, nasyonal, local, kung abot na katong edad, 100, premihon kita 100. Nga mag-unsa naman ang 100 years. You think about eternity. Kung dili luwas, eternity, hell. Grasya ra gyud sa Ginoo kung kita luwas. Ang atong eternidad, kauban sa Dios sa langit. Nakaroon ang problema sa kalibutan, tanawa. So mao na church nga kinahanglan ato ni nga lapason ba i-review nato sa atong kinabuhi karon. Right or wrong? So muna nga ang parallel sa pulong nga eternity, pero kanang word nga eternity referred to God, our creator God and Savior, the all-powerful God, the God that created the worlds and all the things that are in this world, appeal kita nga mga human beings. Bahala na bisag unsa pa ang sitwasyon ni kalibutan. God predicted that already. God knows from the beginning up to this time, up to the end times, that the heavens and the earth which are now are reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Now, think about the word eternity. So, unang parallel sa pulong nga eternity,
eternal, forever, without end. You name it, kung ano pang pwede nung duman. So, kanang eternity noon, sumala sa Bible, mo nang the source of God. From eternity to eternity, thou art God. Na. Alright? So, mauna nga sa Deuteronomy, ano nga, kung ginikitagaan o time, ano, sa Deuteronomy, dili na eternity. Eternal na. O, ito na, Deuteronomy chapter 33. 33. Deuteronomy 33. Alright, ito niya, sa nga verse, basaw na to sa 26. O na. Now, kung kita magkuha sa Biblia, maggamit sa pulong sa Ginoo, dili na to sa kalingtan, ang kitagaan prioridad sa Ginoo, is his chosen people, Israel. Muna nga ang pulong sa Ginoo given to Israel first. Mga promises sa mga promise of blessings and promise of chastisements by a judgment. Okay, so pa kita. So mamana, di ba? Isaac mo ang chose when you decide. O niya, isa pa'y magulang ni Isaac na maong atag o kapaitan siya sa Israel. Kundi si Ismael, di ba? Alright. So, dito may chapter 33 o sa 26. 26. Deuteronomy 33. 26. Na Moses ini nagsulti. There is none like unto the God. Na mga words nga kay dugang sa Diyos, ang ngalan sa Diyos. Ay, Jehovah Jireh, there is none like unto the God of Jeshurun. Right? Who rideth upon the heaven in thy health, and in his excellency on the sky. Tanda mo sa verse 27, the eternal God. Klaro, di ba? Ito sa Isaiah, the God of eternity. So there, the eternal God is thy refuge. Manaingon ni Moses sa Israel. O kita mga Bible Christianity, appeal na kita diya, and underneath are the everlasting arms. Ana ka eternal God, ka everlasting arms. Hindi refer gyapon sa Dios. And he shall thrust out the enemy from before thee, and shall destroy them. Mo na, mahimong mga kalaban sa Israel. So, sa verse 28, Israel then shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob, Jacob changed his name to Israel, shall be upon a land of corn, and wine also his heaven shall drop down dew. Sa munang ingon sa Ginoo, because your God is the eternal God and the everlasting God that covered you with his arms. Sa munang ingon ni Moses sa Israel sa verse 29, happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord. Future pa na.
the shield of thy health, and who is the sword, and who is the sword of thy excellency, and thine enemies shall be found liars upon thee, and thou shalt tread upon their high places. High places gani, mga idol, where they place their idols to be worshipped. All right. So, karon 2020 naman ta karon. O nya karon, first time kini nga problema kini COVID-19. There was a Bible through save believers serving the Lord through the local church, like our local church. Ang pangutana ingon ini, unsa man ang tagaan nato prioridad. Kining sickly world, wearied gani kapuyan dirty, ungodly, wearied world that God reserved these heavens and the earth which are now unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Now karon, when we talk about the word eternity, let us not subject ourselves to be dropped. We need to say about God's standard. So mo ng Matthew 6. Makapainoktok, di ba? Mo na nga the real existence of a single person, a human person on this earth, is that one person reserved already to heaven's eternity with God. Don't you ever take for granted of that. So muna akong kakalipan sa panahon sa manini. Bahala ka na COVID. Bahala na bisag takbuyan pa ko mo. I'm already 84. More than 84. So that is why, as I think about eternity, no wonder we have a single verse in the New Testament, John 3:16. Bisag ka na ara. Daghan ang mga mulusot niya. You see? When we talk about spiritual matters, the salvation of our souls. Kung kita muna, kung kita mag-isgot yung sa kaluwasan sa itong kakalag, mauna siya. Eternal destiny with God in heaven. So mauna, lahi ang pagkinabuhi ibabaw ng kalibutan, ano pagpakatao ba? O gantog ng tubo kita. Depende na. It's one thing to be born, humanly speaking, but it is another thing, you say, to grow. And then, last but not least, after growing sa mana, sa ato nga tinguha, sa atong ginikanan, kaya kita magtubo sa mana, maedukar kita sa mana na, di ba? Graduate kita sa mana, professional ka na sa mana na, trabaho na, di ba? Blessings. Problema karon o. Ang mga negosyante nga na-down ang business, dili na makatuman sa 13th month pay. Sita na, wag katubo ang problema, di ba? Na karon latest karon, alas 5 nga Dios, nag 1 Mindanao. Ambot o sa
sangkuanan ana nga na ay naghangyo nga ang gobyerno na lang ang mag-take over. Di man nato you see, di man tayo maka-expect you see sa atuhang nga mga business nga tag-iya sa mga business nga maka-fulfill sa 13th month pay kay daw na mga income. Ano may ganansya? Ang ubang ganyan na stop. So karon nagsugyot. How about the government? Ang gobyerno na lang you see mao ang do you think ang mga businessmen I mean ang ato nga gobyerno Duterte nya nationally sa atong government sa mga na di po nagantos. That is why brothers and sisters in the Lord timan-an nato ni tuman ang propesya ni Hesus Kristo sa Luke chapter 21, Matthew chapter 24. Okay? That there shall be famine, there shall be pestilence, death, distress of nations. O na? So, nang distress of nations. So, muna ni karon. Daghan mo nagreklamo. So mo na. O sa may angayan na ito nga pagabuhaton karon, you see, as a true Bible believers. So mo na. Manag ipangutan ako sa nanay, kasi doon may mesa, tangin ako ni Yutan, na problema, 13th month pay, na ang is-is, mo na may 13th month po. So, ako pangutan na sa nanay. Basi wala na tayo 13th month, sa ato hanga kini is-is, as a monthly, di ba? So sa December, mag-double. So nga walay problema pa, wala pa'y bad news na ang bad news karon kanang mga private businesses nga ilang mga trabahante warning nga sorry dili na kamo maka-expect sa 13th month pay. Kaya nga uban nga mga businesses na bankrupt na stop. Alright, so di ko lang nadugayo, pero this is something for all of us to think seriously. Right? Kinsa man nahibaluan nato sa Bible nga dato, pinakamaalamon nga tao, nga o nga hari, nga mao ang baharan sa Ginoo nga mo'y mutukod sa templo. The first king of Israel, Solomon, di ba? Nangayo, giingnan sa Ginoo, Solomon, angayo ka diri nako, ingon sa Dios, Dios nga walay katapusan. Unsay pangayoon nimo ako ihatag? Na mao nga Solomon sa taliwala sa problema ni Solomon, you see, after he became king, he started right. He asked wisdom from God. And God was happy. God told Solomon, I'm happy that you did not ask for yourself, but you asked thing that related to your work, referred to my chosen nation Israel. So mao na nga God told Solomon, I'll give you wisdom nga walay makalabaw nimo kaniadto karon og sa mo maabot. Pero sa akong kalipay nga gituman nimo sa New Testament pa Matthew 6:33, I will give you blessing, I give you riches nga walay makalabaw nimo. So mo na
So di, sa Old Testament man na. Pero bilito ko na lang Matthew 6:33. Kaya ano mo, gibuhat ni Solomon. So mo na, so, karon lipay Solomon, di ba? Ang reyna sa lain nga nasod, akadungog niya nga Solomon mo na malamon nga tao niya, nagprosper siya sa material nga utang sa ato pa nga nakadungog ka ng reyna yung kasilingan niya nga naging harian og mao nga personal gayon adto yesi ang reyna og mao na nga samtang layo pa nakita niya na yesi ang lugar asa si Solomon og nagapuyo sa mga hari. Ang iyang nadunggan ingon sa saray na nga ay katunga ramang ganing ako nakita sa gisulti sa ako nadunggan. So samot na nga pagdool niya. Siyempre, dako yung respeto, nagpreparar siya, nagdala, di ba? Og mga gifts. Alright, pero nga tumong sa mao, you see, nga Bible history. Dirigyo kita musangko sa pulo nga eternity. Dili ini mga material, mga butang sama na Solomon sa taliwala sa iyahang nga bahandi sama na paminaw ang iyahang nga gisulti. Ecclesiastes chapter 2. Mga kinahanglan kini sa nato nga tanan. Dili na kita maka-expect more positive responses sa mga unsaved. At tagaan nato priority ni ang mga tinuuray nga saved. Nga kapalangan sa Ginoo, pangalangan sa Ginoo through the church. Tinuuray man na. Ayaw po na nga dili ma-bless siya ang mga unsaved nini, bisag bilyonaryo pa siya. Di ba? Use your Bibles. Gamitan niyo Bible. Now, usama ni Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, alas o masayod, itawag ka sa mga Bible scholars, of course, referred upon the context, na the word Ecclesiastes, the book Ecclesiastes, bisagan is Scoperdo, or the preacher. Or the preacher. So mo nga in Ecclesiastes, very offensive sa mga dili pa spiritual, dili pa nagtubo. Kay ang bitudlog hiwali diri sa preacher, pertinghay ita. Ma-offended ang mga umutubo. O danawa, ato nagisgotan, Solomon, nga mo'y writer nini. That's why, Solomon speaks with experience. Di ba? Saya na kanao. God deposited in his mind wisdom. Wisdom from above is pure and perfect. Wealth pa kayo, bahandi, nga gihatag sa iya. Kanya, problema na. Dili, oy. Pero samtang direpata sa yuta. Muni na experience yan ni Solomon. Ito naman. Chapter 2. Taas na. Wala ko na nagisuat sa ako nga regular nga notebook. Nga kong messages. So, niya, tanaw niya ako nga piece of paper. Moro ni. Ecclesiastes chapter 2. Now when we start from chapter 1 na mas maayo, pero wala matay enough time up to chapter 2. Chapter 3 rather. Not only chapter 1 but karon diri ta magsugod sa chapter 2. Diretso na lang nato ba? Ang the wisest man and the richest man during his earthly life. Tanawa.
Ikumpara ng coronavirus na yun eh. O, tanong mo sa verse 20 at verse 17. O, sugdan na to sa verse 15. Basta maya, kay heart to heart. Ang problema na to, na tong heart. Alright, verse 15, chapter 2, Ecclesiastes. Nahibalo mo, asa ang Ecclesiastes? After Proverbs. O, mo na, masahay ako. Kalimot sa kayo, say mo, balik ko sa kan. Arrangement sa Old Testament books. Of course, dili ta ka pasar sa Bible school kung dili ta ka memorize sa books of the Bible. See, mo na requirement, you see. Sa pag-eskwela sa Bible school under our spiritual mentor, dili reverensya. Kinahanglan sa first year pa, memoryaho na books of the Bible, Genesis up to Revelation. Sag na-memorize pa na, sa gidugayo nga dili na ito, isa ginagamit ang mga books of the Bible, 11 na sa Old Testament, na yung mga short books, lisod na may nomdoman. Alright, so tanawa, sa verse 15, Ecclesiastes chapter 2, 7 o'clock na. Verse 15, then said I, Solomon, in my heart, as it happened to the fall, so it happened even to me. Nata na how honest si Solomon? Wala yung mga buang-buang sa tubangan sa Diyos, ingon ni Solomon na ako apel sa, and why was I then more wise? And why was I then more wise? Then I said in my heart, that this also is vanity. For there is no remembrance of the wise more than of the fall forever. Saying that which now is in the days to come shall all be forgotten. And how died the wise man as the fall? O ang mga mag-ialam mo din ang kalibutan sa mamatay, na ang mga wise man usab nga iya sa Ginoo patay manggihapon. Daghan gyapon problema sa kinabuhi, mo na nga ingon ni Solomon sa verse 17, therefore I hated life. Di man ingon ko kanina nga sometimes the word sounds contradictory, di ba? Pero you are the wisest man. You are the richest man on this planet. Ingon sa Ginoo, why makalabaw sa imong kaalam? Why makalabaw sa imong nga kini pagkadato? Kunya nga no mga Solomon ni I hated life. So mo na gawa tayo enough time, church, pero ako lang ni compress direct to the point. Kay kaning words nga yung gigamit, why he hated life? Tanawa, ang last words sa verse 17. Therefore I hated life because the work that is wrought under the sun is grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit. I hated all my labor which I had taken under the sun, because I should leave it unto the man that shall be after me. Si mo, nangingon ni Solomon, ang tanan kong kagaguan, ang tanan nga nadawatan ko sa Diyos, kamatay ko, di man ako ni madala. So mo na, church, shortcut na to Ecclesiastes, beginning from chapter 1, all things under the sun, appeal kita nga mga tao are all vanity. So muna, ang Ecclesiastes. Tanan, nagibuhat sa Diyos. Appeal kita
nga mga human beings under the sun. Ilaw sa adlaw are all vanity. Why vanity? Patay tanan. Mamatay tanan. So mo na. Tanang ko pining sa chapter 1, no? Muna nga usahay, ang alagad sa Ginoo, mga propeta sa Old Testament, preachers, mga pastor sa New Testament, nga muna gitawag diri is fulfilled, you see, Ecclesiastes or the preacher. Sa bagay sa Old Testament, ang pulo nga pastor gigamit. I will give you pastors after mine own heart. Di ba? So mo na, usahay, ma-misunderstood ang alagad sa Ginoo. So, gitudloan, giwalihan sa manang nga, why? Spirituality sa kinabuhi. Siwa magtubo. Ano sa verse 1, the words of the preacher, the son of David, Solomon, king in Jerusalem, vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? So muna, nga itong isurkat sa chapter 2, ang ulo nga gagamit ni Solomon, nga hari. First king of Israel, the wisest man of all human beings that God created, before and during and after his lifetime as a king, of course as a Christian king. Now, the wealthiest man, muna nga dako kini nga pagtulunan sa mga milyonaryo, bilyonaryo ni kalibutan. Apil bisag membro pa sa ato simbahan. O sa bagay, kung nasib na ang milyonaryo, bilyonaryo, marang-arang. Di ba? Marang-arang. Pero yung sa Ginoo, it is hard for a rich man to enter heaven. Wa pa magyang na Ginoo nga, the rich man cannot enter heaven. The rich man cannot be saved. No. Jesus Christ said, it is hard for them. So, warn the rich not to trust in the riches. Sa muna, nga Solomon dire, why makalabaw nini? Nga example. So, muna, nga mo ni ang gamit nga mga pulong kasi ang kasi sa Ecclesiastes chapter 2 kani atong gibasa, because he said it already, you see, from the opening chapter and the opening verse. Natanaw ang definition sa the vanities of everything under the sun, apel kita, patay gyapon kita. Kita nga mga tao, patay gyapon. Ang mananap, patay gyapon. Ang mga tanom sa mga kahoy, patay gyapon. Nadari. Bisag, milyonaryo ka na sa mga nadabi, mamatay ka magyapon. So mo na ang problema, how will you die? Di ba? Hautan naman sa chapter 3. Di lang na ito, ibasahon ito na ay kataas. So muna, i-simplify na to, i-simplify ninyo sa inyong una karon. Nga ang tanan nga mga butang under the sun, spiritually speaking ba? Bisag nindot pa na. Fruitful pa kayo, mga mananap sa manana, mga bulak sa manana, sama na ato ang kagipang tanong na diya sa manana. Di ba? Tao, kita nga tao sa manang, kahimsog kaayo, si matso kaayo sa manang. Pero, tanong mo sa chapter 3, to everything, there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Ako panalitan na ito, hindi naginot na ito na, hindi abot ang alas 12 karon. Pero tanawa, muluksaw na lang sa verse 8.
Una nga, four things here sa verse. A time to love. Marang naminyo ta, di ba? O kamo mga young people, be careful sa inyo nga na inlaban. Anangin sa Ginoo. Ito yan sa Ginoo. Amen. Because Solomon said, vexation of spirit, spirit of man. Okay? A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. Muna kung kita magbasa ni Ecclesiastes, we cannot tell, but you see, think about the COVID-19. Ngano wala man ka na ito. Kini ka panahon wala man ngano man ni. It's it. Right here. So wala ka kinahanglan nga ang mga membro unta simbahan nga mudaghan rag simba aron nga masayod ni ini. So mana Solomon said in chapter 2. Trace back ba? You think about this fruitful life back there. Now this point, Solomon said, I hated life. Solomon said, I'd rather die now. All right. Nindot si Solomon, saved, di ba? Ang iyang eternal destiny, sigurado na. So muna nga sa verse 8, ato na lang na i-compress ang tanan, a time to die, a time, usapan naman, a time, so muna, kanil sa verse 8. Alright? Worst is coming. So, tanong sa verse 9, what profit hath he that worketh in that wherein he laboreth? I have seen the trouble which God hath given to the sons of men to be exercised in it. He hath made everything beautiful in His time. Halaka, beautiful in His time. Sa pag COVID-19, beautiful kaayo. Beautiful kayo ang business ko. You name it. Also, He hath set the world in their heart. Asa pa? So that no man can find out the work that God make it from the beginning to the end. I know that there is no God in them, Solomon said. But for a man to rejoice and to know God in his life, personal life, sama na. Halaka, it's one thing to enjoy personal life, human life, worldly life, pero kung wala ka maplastar sa Diyos, your eternity. Muna nga, the real meaning of existence, human existence here on earth, is saved. Walay labot ang bahandi, walay labot ang wisdom. Kaya nga sa Bible, blessed are the poor, for they have the gospel preached. Di ba? So muna, ang itong katapusan, padayon na nato niya, verse 14. Mao ni solusyon sa Dios nga nadawatan ni Solomon nga everything or all things under the sun are all vanities, including me, including us human beings, including tanan sa atong mga fruit sa atong mga labor. So na we rejoice, happy kita sa manana. But there's a time to rejoice, there's a time to weep, there's a time to be sorrowful. So nga, church, the best thing to do is reserve the word eternity with God. Maura nga to. I did not copy this. The Lord revealed this to me. Katong pulong ko nga, God is
eternity God. Eternal God. So when I read Genesis 14, chapter 1, chapter 2, sa mga na all are vanity. Solomon deserved to be followed. Deserved to be believed and to obey him. Now, Solomon, I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Kung gagamit mo sa inyong Biblia, underline na niya. I know that whatsoever God doeth, or butang niyo God's word, it shall be forever. Nothing can be put to it, or nothing taken from it. And God doeth it, that means should fear before Him. Period. You see? How solemn and how serious these words of dili ra kay warning kundi encouragement. What God doing, in spite of these problems under the sun, including us, while we are still here on earth, will not last forever. Diba? Will not last forever. Oh, sa verse 14. I know that whatsoever God doeth it, what God doeth, it shall be forever. Gi-repeat pa good sa mao nga verse. Nothing can be put to it. Wala idugang na. Nor anything taken from it. Ug walay makasubtract na ana. And God doeth it, that means should fear before Him. Wow! You see, what a blessing about the word eternity. So, orang yung sa Bible, we are strangers and foreigners on this planet Earth. Why? Because our citizenship is in heaven, spiritually speaking. All right? So, the word eternity referred to God, only one verse in the Old Testament. Isaiah 57. Ang sa itong verse? Mana ako nabalikan. Isaiah 57, verse 15. There is a Scofield, usara gayon, Maura. I was challenged of that last night as I was preparing this. Listen ba? Because this lesson is very deep, wide, long, high. Why? Ecclesiastes. Alright? So muna, nga sa Deuteronomy chapter 33, verse 27, parallel sa eternity, eternal God. Alright? So muna, ang kinahanglan na to, nga pagabuhatong samtang ni apakita dire, that all things under the sun are all vanities, including as human beings. So mao kana na ini Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, the whole book of Ecclesiastes talks about all things under the sun are good to be as you see as our God ba? As our food, humanly speaking, pero spiritually speaking, this will not last. Diba? So mo nagitawag vanities. Ayaw po i-consider nga useless sa manana nga dili magamit. No, you go back to the time when God created the heavens and the earth. The last thing that God created was man. So muna, una sa Ginoo, mga hayop, mga tanom sa manana, mao nga giingnan si Adam. Adam, you take care of this. Ako itugyan nimo kung sa ingalan, imong ingalan na ng mga mananap sa manana. You see, so muna, ng mga herbs, trees sa manana, fruit trees sa manana.
It's for their natawag na itong pagkaon. Pero, mula gina, may pero. Sa Matthew chapter 6. Alright? So, kaluoy yun. Kaluoy yun sa tao. Ilabi na sa tao nga successful ng kalibutan. Sama ni Solomon. So, muna, you cannot imply, you say, to criticize me, to be offended. Nga, grabe, wali ni pastor, hait, sakit sa mga na, saan man. Una ingon sa Ginoo, nagigamit niyang mga tanong, mga bola, we appreciate sa mga na, the Lord question. He says, audience in the New Testament in His earthly ministry. Who take care of them? See, so muna, did I not take care of this? That's why Jesus Christ, are you not much better than this? So muna, before Jesus Christ said 33, He warned humanity. Mura gyapon diri sa Ecclesiastes, right or wrong? Mura gyapon. Maigriso ka ng verse 14 sa chapter 3. There is a Ecclesiastes chapter 3. I will emphasize and re-emphasize that. So, o sa ilas nga warning sa Ginoo diri. Mao na kay gitawag diri sa ang pulong gigamit sa Ginoo sa verse 14 sa chapter 3. Sana balik ko, I know that whatsoever God doeth, you see, after the fall of man, di ba? After the New Testament, kana pulo nga doeth, the work of God, not the work of man, but the work of God. That's why Jesus Christ said, I must come. Jesus Christ said, I am here to do the work of Him that sent me and to finish it. Natanaw sa Ephesians chapter 2. Mao lagi na unsa ako pagmubo ni. Chapter 2 verse 8. 9 di kita usahay, di ba? Parking. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, as any man should boast. Usahay di kita mo parking. Proceed sa verse 10. For we are His workmanship. Muna ubot pasabot rin sa verse 14. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So we are saved by God's work. And after we are saved, based upon God's love and gift, in the person of the Lord Jesus Christ shouted at the cross, the last shout that Jesus Christ shouted, it is finished. What was finished? The work of God. In verse 14. My gracious. Salamat kita. Hawa kita ma-deceive sa mga false religion. So muna nga Sunday school, be careful. Ipadayon na ito. Ang mga Bible nga translation karon NIV unsa pa ang uban nga mga words taken from the original manuscripts nga mo King James version is the closest. Bisag dili kini 100% perfect. Pero the closest to perfection. Ang uban nga translation sa Bible, ang mga verse words are being deleted. Ang ani adere itangtang na. So that is why o sa ingon sa Ginoo diri sa atong gibasa sa verse 14, nobody can take it out. Nobody can add. God said, I preserve my word. So muna. So bahala na mo sa sitwasyon ng kalibutan. Church, remember, God is our Creator, all-powerful Creator God. And God lives in eternity. And that's why God said, come unto me. Only that He believed, and I'll give you rest. Alright, so muna ang ato
nga mensahe. Ang katapusan kayo, muna, ang akong nag-conclude nili, Psalms 3, chapter 3. Na, tanong, problema na ito sa kinabuhi. Wala tayo time na, kaya time na ito, isa. Mag 7:30 na. We started prayer meeting, 6. Then, 1 hour, 1.5 hours na, pwede na. Alright, so sa chapter 3, paririgay pong testimony ni David o ni Solomon. Sa bagay, Solomon, yung amahan si David. Tanawa. Dagang problema si David. Siyempre, tanawa, kung basahon na rin, sa verse 1, sa chapter 3, 8 verses naman Now, Lord, how are they? Increase that trouble me. Lord, how are they increase that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. Selah. But thou, O Lord, art a shield for me, and my glory, and the lifter up of mine head. I cried unto thee, Lord, prayer, with my voice, and he heard me out of his holy hill, Selah. So, ano, basa natin niya, mag-ampor. I laid me down and sleep. Katulog mo. Katulog mo sab ko. Okay naman ko tulog. I laid me down and sleep. I awake, for the Lord sustained me. Na muna ito nga, the eternal God. I will not be afraid of 10,000 of people. Wow! I will not be afraid of 10,000 of people. Wa sa yung wa niya gapil ng COVID-19, no? I will not be afraid of 10,000 of people and have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me. O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone. Thou hast broken the teeth of the ungodly. So muna, tanong ang conclusion sa verse. Before kita mag-ampog mabauli, salvation belongeth unto the Lord. Amen. Muna eternity. Our eternal destiny to the eternal God. Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Kaloo, isawa maplastar. In Christian, that's why it's one thing to be saved, and it is another thing, you see, to live and serve the Lord. Regardless of whatever problems we may face in life. So, tanaw na rin sa chapter 3. So, muna nga, kanang 10,000. Apil ng COVID di ba? So, muna nga, ang verse 8, just take. We are strangers and foreigners of this family. We are not permanent here. So muna, na beginning tonight, let us be more serious in our Christian life existence. Pero na. Sino ka ng verse 8? Salvation belongeth unto the Lord. Did you receive that? Are you secure by that? Yaon sa pag-isumpay, thy blessing is upon thy people. Na siyempre sa Old Testament, referred to the Jewish people. Pero spiritually speaking now, sa New Testament, there is no difference between a Jew and a Greek.
we are one, and we are all the children of God by faith in Jesus Christ. So we have a positive promise of blessings from God from the time we got saved. Ang problema ra, do we believe after hearing, after being taught, preached? Totoo ba ta? Number 2, nag-obey ba ta? Pagtuman? So, mauna. Bisag unsaon pa na to. Diya kita magsugod. Nato kinabalik-balik. If you want to go outright, in the sight of God, let us start right. How to start right? Start with the same God of what God requires from all of us, spiritually speaking. So, but seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Masa na siya? Matthew 6:33. Wow, there is a Psalms chapter 3. Kaysa nagsulti, David. Kaysa nagsulti, usab, Psalms 23. David usab. So na church, in times like this, let us be brave. Okay? Manindo kita magampot. Ama na mo lagi ito. Salamat gayod, Ginoo, sa testimonyo ni Haring Solomon. Of course, we did not talk about the last part of his kingship responsibility. We know that the kingdom, you lead him aside and give the kingdom to his neighbor. So that is also a warning to all of us. We can enjoy God's blessings, but at the same time, if we will not stay with God as what God intended for us to continue in serving Him, so God, our powerful God, Creator God, so Lord Jesus, salamat. Panalangin nga mo nga pag kinabuhi, pagpangalagad kanimo, meaning end times look like that this is the end time of this present dispensation. So kini kita na mo ginapangayo, ginatag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga mo manluluwas. Amen. Alright.